तुमको देविनी मु बाहेबी तो केवल तुमको ही बाहेबी और बाहे सारा जीवन मु तुम सहित रहा चाहे। हाँ पाए मु भी से कथा भावुची तुमको बाहे तुम हाथ धरी सारा जीवन बाट चलवा चाहे किंतु किंतु पुणी कौन संभव गोटे मिनिट पाए माँ मत फोन कर ठीक अच्छे कथा हुआ। हाँ माँ ठीक अच्छे माँ ठीक अच्छे यही किसी दिन भीतर मुझे पहुँची जीवी कौन है हाँ माँ मुझे फोन रखुच्छी माँ। अरे कथा कौन संभव कौन पाई तुम माँ फोन करथिले सेमिति किसी नुहे पाई माँ मत फोन कर कि घर को आसवाई से मत किसी दिन घर को जावाक पड़ो। ठीक अच्छे संभव तुम्हें घर को जाओ किसी जन कम थी तुम माँ फोन कर तुम्हें घर को जाओ पुणी शीघ्र फेरी आसब। हाँ तुम्हें जब आसब तुम माँ सहित आम बागर विषय कथा आसब है। ठीक अच्छे भाई मो घर को जाई मो माँ को आम भल पाइबा विषय आम बागर विषय कथा हेबी तेरे चलो भाई ना पाइल अरे चलो वर्तमान घर को जीवा। ठीक है चलो मो पुआ संभवाजी चाकरी पाई से बहुत खुशी अच्छी आज से निज गोड़ निज ठिया सारी सफलता देखी मत बहुत खुशी लगुच एवं आमर किसी चिंता नहीं गोटे काम कर हाँ कौटी गोटे छाई भल झीटे देखी बागरा ठीक करने हम संभव फोन करते किसी दिन भितर सी आसीज से आसवा आगु मु झील देखा जी जाऊँगी आज ही झील देखी आसबि। हाँ सौम्या अरे तू एमती कहीं छोट पिला परी गोटे कथा जिदरी बसीचु ए माँ तो भाई तो भल पाई कहूँ अरे तो बाहागर करवा दायित्व है आमर अरे तू एमती कहीं मना करुचु ए माँ भल सब ठीक हो तू आम कथा राजी हो जा तो भल पाई कहूँ आम ना बापा मुझे भाई पारिबिनी मत एमती भाज करनी बापा मु तुम केतर कहबी मुझे बाहर पारिबिनी बोली केते मन कला पर भी से गोटे गोटे भार मार कही मते पूरे टेंशन करछ मुझे बाहर पारिबिनी माने पारिबिनी। अरे ए सोमिया बुझा तू काहे केमते होछु देख सोमिया तू कहण छु अरे बापा भाई कथा माने बनी देख सोमिया अरे जेमितल भी हम कथा माने पड़िबो और तू बाहेबक पड़िबो। अरे कौन भाई भाई तमे मोर पड़े तमे मोर पड़े कि अरे ए सोमिया तमे मोर पड़ो तमे आगो भाव एक गोटे भाज आछियो एक गोटे भाज आसी गला परे मु भाबी नाले मु भाई पारिबि रे ए बा अरे तू एमती कहीं की सोम्या ए सोम्या बापा अरे तू एमती कहीं की जिदरी बसीचु ए माँ आमे तो भल पाई कहूँ रे माँ तू बा ही गला पर गोटे टेंशन जीव अरे तू एमती छोट पिला पर जिद धरी बसीचु जे आम कथा राजी जा तू एमती कहीं मना कर सोम्या ए माँ देख माँ साई पड़िशार झील सब बा साई घर संसार करना आ तू एमती कहीं मना कर मु भाई पारिबिनी जति तमाने मते मते बात करबा काली सत होची सब दिन पे एई कर छाडी मु कर सोम्या अरे घर छाड़ी जीवा कथा कोठु अछि ना ए बा अरे तू बुझुलु कहीं भाई पारिबिनी मते मते बात अरे बापा भाई रो कथा कोन मानिबनी। अशोक बाबू नमस्कार। नमस्कार अरे लक्ष्मी देवी आपण हठात आम घर को कथा कौन लक्ष्मी देवी कथा कौन अशोक बाबू आपण पाखे गोटे खुशी खबर नहीं आसी खुशी खबर माने हाँ लक्ष्मी देवी मु किसी बुझी पारली जहाँ कहबार अच्छे सफा सफा कहना कहीं अशोक बाबू आपण पाखे गोटे प्रस्ताव नहीं आसी हाँ। से प्रस्ताव मो पुओ संभव आपण झील समयर
ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଆଶାରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଆପଣ ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଏ ମା, ଆରେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ, ଏମିତି କାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ ପୁଅ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମନା କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆମେ ରାଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଆମେ ରାଜି। ହଁ, ଆରେ ଏ ସତ୍ୟା, ଏ ମା ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଆରେ ଦେଖ ମା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆମେ ରାଜି। ହଁ ମାଉସୀ, ବାପା ଠିକ କହୁଛି। ଆମେ ବି ସମୟରେ ବାହାଘର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ମନା କରିବୁ? ଆରେ ହଁ ମାଉସୀ, ଆମେ ବି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ବାହାଘର ରାଜି ହେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମା, ତୁ କିଛି କହୁନୁ ଯେ? ଏ ମା, ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଆରେ ଯା ପାଦ ଛୁଅ ଯା, ଆରେ ଯା। ହଉ ହେଲା ରେ ମା। देख रे माँ, एतरे तो बापा भाई राजी है गले। एतरे तू भी राजी है जा। तू तो फल करे जानिचु। छे जन्म परगर को बोली मो बो संभव पर फल पिला रे माँ। से तो बाहर ना बहुत सुकर रखिबो। आउ तुम घर गला परे मो निज झेरेबु हैला। अशोक बाबू बाहागर तो ठीक ही गला। ताले कम शीघ्र बाहागर डेट फाइनल करी आपण मानक जणाई देबी। ठीक अछि लक्ष्मी देवी, जेते शीघ्र बाहागर रही गले हमको भलो हबो। ताले म आसुची। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बाबू। ए माँ, अरे तू काहे की एमती छोट पिला पर हो तुझे? ए माँ सब ठीक ही जीवो। अरे देख माँ, आमे तो बाहागर कर दो चाहूथिलु हेले भगवान को दया तो बाहागर ठीक ही गला। एतर जम्मारे तो बा ए माँ, अरे सब ठीक ही जीवो। तू काहे की एमती छटपट होचु? आम कथा बुझिबा चेष्टा कर। एतर तो जम्मारू मना करिबुनी। अरे सत्या, अरे चल हमको भी टिके प्रस्तुत हेबाक पड़िबो। चल हाँ बापा, आओ चलो। ए माँ, चल घर जीवा। माँ, ए माँ, अरे अरे मुँह आसी पहुंची गली। ए माँ घरे नहीं, से जाइची कोड़ी। माँ, ए माँ, अरे कुआड़े गलो? संभव नमस्कार माँ। हौ हैला हैला। केते बेला आसले तू? माँ, मो केते बेलु आसी? माँ माँ बोल डाकुची। आउ तमे एबे आसुछ? कुआड़ जाइथिलो माँ? कुआड़ जाइथिलो? आज बहुत खुशी जना पड़छ। अरे कुआड़ जाइथिलो? हाँ संभव तू आसिबल कहथिल ना सेति भाई म आज बहुत खुशी। आ गोटे खुशी रो कथा सेडा सुनैले ना तू भी बहुत खुशी आइ जिबु। माँ, एमिति की कथा अछि जे से कथा सुनिले मु बहुत खुशी जेबी। अरे को माँ को? हाँ संभव मो ना तो भागर ठीक करी। माँ, तमे कोन कहउछ माँ? हाँ संभव से अशोक चौधरी गोटे बोले छिया समय से तो भागर ठीक करी छी। ना माँ, मो से इच्छा को पाई परिबिनी। किंतु काहे के पारिबनी? काहे कि ना मो को इच्छा को फल पाउछि। हमु तक बाबा ପାଇଁ କଥା ଦେଇ ସାରିछि। संभव ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଠିକ କରିଥିବା ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଯାମ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରି ଆସ। ଆଉ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ। ना मो समान को मना करी पारिबिनी। मो भी समान कथा दे सारिछि। और समान भी ए भागर राजी है जानती। और समान केमिति मना कर देबी? ए पारिबनी। ନା ମା, ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯାମ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରି ଦେଇ ଆସ। बोली बरा ना
ସାରିଛି ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ମନା କରିଦେବି ସେମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ମନା କରିଦେବି ଏ ସମ୍ଭବ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୁଁ ଠିକ କରିଥିବା ଝିଅ ସହିତ ତୋ ବାହାଘର ହବ ନା ମା ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି ମା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି ମା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି କଣ କହିଲ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହବନି ଏ ସମ୍ଭବ ତୋ ମା କଥାରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ରାଜି ହେବନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମା ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି ମା ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି କହିଲେ ନା ନା ମାନେ ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଠିକ କରିଥିବା ଝିଅ ସହିତ ତୋ ବାହାଘର ହବ ମନେ ରଖ ନା ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମନା ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ମନା କରିଦେବି ସେ ଯଦି ମରିଯିବ ମୁଁ ବି ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମା ମୁଁ ବି ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କଣ କହିଲୁ ସମ୍ବର ନାଇଁ କଣ କହିଲୁ ତୁ ସେ ଝିଅ ଲାଗି ତୁ ମରିଯିବୁ ଆରେ ତତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ସେ ଝିଅ ଲାଗି ତୁ ମରିଯିବୁ ନାଇଁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ତୁ ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମଟି କରିଦେଇ ପାରିବୁ କଣ ମା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି ମା କୁହ ମା କୁହ ମୋ କଥା ତ ନ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ମତେ ବିଷ ଟିକେ ଦେଇ ମାରିଦେ ମା ତମେ କଣ କହୁଛ ମା ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି ରେ ସବ କଣ କହିଥାନ୍ତି ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହେଲୁନି ମତେ ବିଷ ଟିକେ ଦେଇ ମାରିଦେ ରେ ବାବୁ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ତମେ ସେମିତି କୁହନି ମା ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ମା ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହ ଠିକ ଅଛି ମା ମୋ ପାୟଲକୁ ବୋଲି ତମେ ଠିକ କରିଦିବା ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ଭାଇବି ମା ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମା ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ସମ୍ଭବ ସେ ଝିଅକୁ ତ ମନରୁ ଭୁଲି ଯା ସେ ଝିଅ ବି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ବି ତତେ ଭୁଲିଯିବ ଆରେ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ କହିବାକୁ ଦେବି କହିସାରି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯିବି ତୋ ବାହାଘର ତାରିଖଟା ଠିକ କରି ଆସିବି ଠିକ ଚାଲ ଅଛି ମା ବାବା ଭାଗର ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଖାର ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ নমস্কার পুরোহিতে ନମସ୍କାର ବାବୁ কুয়াড়ে বাড়ি পড়লে সকাল সকাল ଭାଗର ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ତ কার ঘর অশোকর বাবু ওই তাঙ্কর বাহাঘর অছি ওই ତାଙ୍କର ବାହାଘର অশোক বাবুর ଅଶୋକ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର বাহাঘর হব ওই না তাঙ্ক পুଅ ঝিଅর ପୁଅ ଝିଅର বুড়া হয়ে গেলে কি জানি পারি না এই দেখো ନମସ୍କାର ପୁରୋହିତ ଆପଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେନି ଆରେ ସତ୍ୟା ଆରେ ସମୟ ଘଡ଼ିଗଲାଣି ବର ପଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଆରେ ହଁ ବାପା ଆରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆସିବ বড় বড় আছে ঢোকা ছেলে তো তো। বেরিয়ে কাম আরম্ভ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆରେ ଅସ୍ତ ଘଣ୍ଟି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହଁ? ଆରେ ବର ପଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି
ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା ଏବେ ମୋତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ସତ୍ୟା, ଆରେ ପୁରୋହିତର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ କରିଦେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଁ ବାହାଘର ତ ସବୁଦିନ, ସରିଗଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସବୁଦିନ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ହବ, ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିବୁ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ସୌମ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମା ଛୋଟ ଝିଅ। ସେ ପିଲାଟା ଦିନରୁ କେତେ ଗେଳା କରି ତାକୁ ବଡ଼ କରୁଛି। ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଦେଖାଇବ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ଘର ଗଲା ପରେ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବାବୁ। ମାଉସୀ ଆଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ହଉ ଆଲେ ଚାଲ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଛି ବାପା, ଆସିଛି ଭାଇ। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ଏ ମା, ଆରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରା ବର ଘରକୁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯା ମା, ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କରି ସାରା ଜୀବନ ସଂସାର କରେ। ତ ସ୍ୱାମୀର ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବ। କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି ଯେ ବାପା ଭାଇର ମୋଟ ତଳକୁ ଲଇ ଯାଉ। ଦେଖ ମା, ତୋ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସଫଳ ଦେଖିଛୁ, କେତେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ବାବୁରେ ସମ, ଆଜି ଦିନଠୁ ମୋ ଝିଅର ହାତ ତୋ ହାତକୁ ରହିଲା। ତା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି କି ତା ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦେବୁନି। ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବ, ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ବାଟ ଚାଲିବ। ସମୟରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ବାପା, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦିଅ। ହଁ, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ଅଛି। ଯାରେ ମା, ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇ ସାରା ଜୀବନ ସଂସାର କର, ସୁଖରେ ରହିବ। ଆରେ ସତ୍ୟା, ହଁ ବାପା। ଆରେ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ତା ବାହା ହେଇଗଲା। ଏଥର ଆମର ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଧରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଆରେ ଏମିତି ବାପ ପୁଅ କେତେ ଦିନ ନିଜେ ବାଡ଼ି ନିଜେ ଖାଇବା ଯେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତୁ ବି ଏ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ନେଇ ଆ। ବାପା ହଁ, ଏଇ ବାପା, ଆରେ ଏବେ ବି ତ ସମୟରେ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ମୋ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ହଉ ଛାଡ଼, ଚାଲ।